Hello guys, Probinsyano Vlogger. Yan. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, yan, subscribe po kayo at sa aking Reels, Sandy Bilsa guys. Yan. Ito ang buhay probinsya guys. Yan, nagkukupras kami. At ano kami guys, nagluto kami ng pili guys. Ito guys, yung pili. Oh. Malapit na siya maglambot. Guys, ito yung pili guys. Mamaya kakain tayo ng pili. Oh, ito guys, yung pili. Wow, ang init. Ito guys, ang buhay namin dito sa probinsya. Yan, si Papay guys, si Papay. Yan, kung hindi pa kayo guys nakasubscribe, subscribe naman po kayo dyan guys. At kung hindi pa kayo nakatukal, magtukal na kayo ng lukad. At pakipalo na rin guys ang aking YouTube channel. Yan, like and share guys. Yan. Yan guys. Kakain tayo guys ng lukad. Yan guys. Ito dito guys sa probinsya guys. Ito ang buhay natin guys. Yan, umaapoy na guys. Yan. Apoy na Ito guys, masarap daw to guys. Gamot ito guys sa ano guys, kung masakit ang iyong tiyan guys, ito yung lukad. What? Sarap ito guys. Gamot sa arthritis. Yan guys, oh. Pag kinain mo yan guys, labas talaga lahat mong kinain, labas. Mantika yan guys, mantika. Pati ako nagmamantika na rin. Yan guys. Mantika guys. Yan ang tinatawag guys na kopra. Yan guys. Mamaya kakain tayo ng ano? Ito guys, pili guys. Ito guys yung tinatawag guys na pili. That's what we call pili. Pili guys. Pili is pili yung ginagawang chocolate. Ay ano ba? Yung candy ba? Yung pili guys. Yan guys. At yung kopra naman guys, yung ginagawang ano? Lana. Coconut oil guys. Yan, coconut oil. Masarap to guys, oh. Masarap. De pag suksukon mo yung ano kayan, ang pisog tig-ubakan sa nanta. So, o yan sa Yung ano lang, ang kinakain lang nito yung balat guys. Yung naka-experience nito guys, Luzon, Visayas, Mindanao guys. Yan, kung sino nakakain nito, kung meron sa inyo dito, masarap po to guys. Pawisan tayo guys. Pawisan tayo. Yan, buhay natin ngayon dito guys. Yan, kaway-kaway dyan. Yung mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao guys. Yan. Yung mayroong kuprasan guys. Yan. Kupras kami guys. At puro nyugan dito guys. At mga halaman na pwede guys na makain. Yan, mayroong uraro. Paki ano naman guys, paki-subscribe guys. Para yung pira namin guys na play money ngayon para maging totoo na guys. Wala pa kami guys pira guys. Yan, yung pira namin guys, yan, play money lang guys. Yung pira namin guys. Play money guys. Yan, kaya patulong na lang guys. Pa-subscribe guys and pagka-follow and share guys para yung play money namin guys maging totoong pira na guys. Ayun guys, lumiliyab na guys. Lumiliyab na. Masusunog na guys. tigwin sa nan, ikikibit sa nan. De pag halo nun ang ano, pisog. Yan guys, ito ang buhay natin guys dito sa probinsya. Mayroon kami guys, pahingahan duyan guys. Saan subag ko? Pawis tayo guys.
Dahil mainit yung mainit yung panahon dito guys. At mainit rin yung mainit rin guys yung apoy dito. Meron ding malamig na apoy. Yan guys oh. Yan, ito pala guys yung ginagawa guys na yung langis guys, yung mantika guys. Ito pala guys yung ginagawang mantika guys ito. Yung katas nito guys, ginagawang langis guys, yung ginagawa natin pamprito guys sa pang-araw-araw niyan. Itong nyug guys, ginigiling po ito, may proseso pa ito guys para maging langis yan. Yan, siya guys, so yan Yun, ginagatungan namin guys, yan. Para maluto siya, para pumula siya, para maglabas yung kanyang katas. At mayroong gatong guys, yan, ginagatungan namin guys. Yan. Ginagatungan namin guys, yan. Ganito lang guys ang buhay sa probinsya guys. Yan, dito lang guys sa probinsya. Yung mga nasa Maynila dyan guys, yung iba't ibang trabaho natin guys, yun. Dito guys sa probinsya, ganito lang buhay natin guys. Yan. Yan, ay lumiliyab na guys, lumiliyab na. Lumiliyab na guys, lumiliyab na guys. Oh my god! He does it from... Oh my god! Lumiliyab na guys. Yan. Ayan guys.